अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी के MI A2 Plus की। ये पाकिस्तान में अगस्त 2023 में लेटेस्ट मॉडल आया है। और ये जो लोग बार बार मैसेजिंग करते थे, लोग पूछते थे कि कम पैसों में कोई 64 GB, कम पैसों में कोई 64 GB फ़ोन चाहिए उन लोगों को। ये बहुत खुशखबरी है उन लोगों के लिए पाकिस्तान में रहते हुए। इस वक्त महंगाई के इस दौर में MI ने 25,000 रुपये में ये 64 GB फ़ोन दे दी है, जो कि नहायत ही ज़बरदस्त फ़ोन लॉन्च किया है इन्होंने अगस्त 2023 में। ये रेडमी का 3 GB रैम में और 64 GB रोम में ये फ़ोन निकाला है, सिर्फ़ और सिर्फ 25,000 में। आए इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके कैसे कलर्स हैं, कैसा फ़ोन लगता है, कैसा कैमरा है, हर चीज़ की देखते हैं। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फ्रंट बॉक्स इसका उन्होंने इससे पहले वाला मॉडल आता था A1 Plus, उससे थोड़ा सा चेंज करके A2 Plus। ये फ्रंट इसका फ्रंट साइड कुछ इस तरह की होगी बॉक्स की। MI का लोगो दी है, रेडमी A2 Plus। ये सारे इसके फ़ोन की पिक्चर्स दी है। ये साइड पे इसके सारे फीचर्स वगैरह लिखे हैं उन्होंने थोड़े से। पावरफुल मीडिया हेलियो G36 कैमरा लिखा है, 8 मेगापिक्सल, लॉन्ग लास्टिंग, 5000 मेगा की बैटरी है। ये पीछे इसको ओपन करते हैं। इस तरह के रैपिंग में ये पैक होगा फ़ोन, इस तरह के A2 Plus। ये बाहर निकाला मैंने इसको, ये देखें फ़ोन बड़ा ही प्यारा फ़ोन है। अच्छा, इसकी लुक बिल्कुल उन्होंने A1 Plus जैसी दी है, जैसे पुराना मॉडल आ रहा था A1 Plus, सेम लुक वैसी ही है। स्पेक्स की उन्होंने अंदर से चेंजिंग की है, लेकिन अभी इसकी जो लुक है वो मुझे सेम वैसे ही लग रही है जैसे A1 Plus की थी। ये बैक पे उन्होंने 2 बिग लेंसेज दी हैं। ये इसकी मैट फिनिशिंग में सारी इसकी बैक है। देखें आप, ये देखें, आपको मैट लुक लग रही होगी बिल्कुल, लेकिन है ये प्लास्टिक बिल्कुल। ये देखें, और ये दानेदार है रबड़। इसको ऑन भी कर लेता हूँ मैं फ़ोन को। ये फ़ोन ऑन हो गया जी। कलर्स की बात की जाए तो 3 कलर्स में ये अवेलेबल है पाकिस्तान में, ग्रीन कलर में, ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में। ये इसका ग्रीन कलर है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। विद फिंगर सेंसर है, बैक पे फिंगर सेंसर दिया गया है, LED फ्लैश लाइट दी गई है। टोटल फ्रेम इसका प्लास्टिक है। ओल्ड चार्जिंग पिन दी गई है। अच्छा, इसका जो टाइम है ऑन होने का फास्ट है, पुराने फ़ोनों से इसका उनका जो टाइम है वो फास्ट है। इसको ये भी उतार लेते हैं इसकी। सेट कर लेते हैं। कैमरास की बात की जाए तो बैक कैमरा इसका जो है वो 8 मेगापिक्सल है और फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल है। बैक 8 है, फ्रंट इसका 5 है।
ٹوٹل میٹ فنیشنگ میں فون ہے یہ. 6.5 انچ کا ڈسپلے سائز ہے فون کا. 6.5 انچ اس کا ڈسپلے سائز ہے. 5000 میگا ہرٹز کی بیٹری ہے فون کے اندر، جس کی وجہ سے اس کا 192 گرام ویٹ ہے. ویٹ اتنا نہیں ہے، آپ کے پاکٹ وغیرہ میں آرام سے آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا. ویٹ بھی اتنا نہیں ہے فون کا. 192 گرام ویٹ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو اس کی ایل سی ڈی ہے وہ آئی پی ایس ایل سی ڈی ہے. آئی پی ایس ایل سی ڈی ڈالی ہے اس فون کے اندر انہوں نے. اس کے علاوہ 720 ملٹی ہے، 1600 اس کی پکسل ریزولوشن ہے فون کی. جو اس میں بہت اچھی بات ہے، اتنے ہی پیسوں میں انہوں نے میڈیا ٹیک ہیلیو G36 چپ سیٹ دی ہے، جو کہ چپ سیٹ بہت اچھی ہے. اتنے پیسوں میں چپ سیٹ، اس کی میموری بہت اچھی ہے. آپ کی گیمز وغیرہ بچوں کی لیگ نہیں کریں گی، اتنی زیادہ اچھی چلیں گی. نارمل گیمز آپ رن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا جو انہوں نے پروسیسر دی ہے وہ 2.2 گیگا اوکٹا کور پروسیسر دی ہے. بیٹری اس کی بڑی اچھی ہے. یہ سٹوریج ہے جی اس کی 64 GB. پہلی بار ہے کہ پاکستان میں اچھے فون نے، اچھی کمپنی نے کم پیسوں میں 64 GB دیا ہے، صرف 25,000 روپے میں. فون بہت اچھا ہے. سائڈ پہ اس کا پاور بٹن ہے. اس کے علاوہ اس کی والیوم کیز ہیں سائڈ پہ. لیفٹ پہ اس کی سم ٹرے دی ہے. ڈیول سم فون ہے ود LED فلیش لائٹ کے ساتھ. کیمرہ بہت اچھا ہے. کیمرہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں 8 میگا پکسل، جو کہ بہت اچھا کیمرہ ہے اس کا. یہ اس کا زومنگ ہے جی، بہت زبردست کیمرہ ہے اس کا. اس کے بعد میں آپ کو اس کی ساؤنڈ سناتا ہوں. یہ اس کی ساؤنڈ سسٹم ہے جی. بہت اچھا ساؤنڈ ہے. یہ فون بہت اچھا ہے. دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اور کیا آ رہا ہے. اس کے ساتھ اس کا 10 واٹ کا چارجر ساتھ دیا گیا ہے، 10 واٹ کا. یہ 10 واٹ کا ساتھ چارجر ہے. اور اس کی ایک کیبل ساتھ ہے، اینڈرائڈ کیبل ساتھ ہے اس کی، آل چارجنگ جیک کی. پاکستانی پرائس اس کی بہت اچھی رکھی ہے. آپ کو میں نے بتایا 25,000 میں اویلیبل ہے. 3 کلرز میں یہ اویلیبل ہے فون. آپ لوگ لازمی خریدیے گا جی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ جی.